ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज आम आ गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करबा जोटा कि ओडिशार डांस। तो मुझे पीडीएफ टा शेयर करूची। समस्त को पीडीएफ शो होची कि समस्त को पीडीएफ शो होची। समस्त क्वेश्चन पीडीएफ शो होची क्लियर अछि। ओके देखो आमे ए जो आज जो नुआ सीरीज स्टार्ट करूची ऑलरेडी आमे ओडिशा जीके रो दुईटी क्लास आमे डिस्कशन कर सारथिले। प्रथम क्लास में इंट्रोडक्शन थिला। सेकंड क्लास में तुमन कहितली टेंपल आर्किटेक्चर ऊपर डिस्कशन करथिली। तो आज आमे डिस्कशन करिबा ओडिशा रो फोक डांस ऊपर डिस्कशन करबा जहाँ कमे कोन कहूचे ओडिशा रो लोक नृत्य बोली कहूचे। मन को बिले एठी गोटे पिला कंफ्यूजन हुए जे सर जे फोक डांस आउ क्लासिकल डांस सहित तफात कौन ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोक डांस और क्लासिकल डांस यदि तफात ठीक है। अच्छा जो फोक डांस कहले कहाँ बुझीबा और क्लासिकल डांस कहले कहाँ बुझी। अच्छा वॉइस क्लियर अच्छी कि ना क्लियर नहीं। फोक डांस माने लोकल एरिया देखो साधारणतः आम जो फोक डांस कथा कही था जेटा कि लोकल एरिया बिले भी कह जहाँ आम लोकल नृत्य बोली कहूचे से पर्टिकुलर से डांस टा राज्य भितर सीमित था। राज्य भितर तार पपुलारिटी था। तो आम ओडिशा रे बहुत सारा फोक डांस अच्छी तुम्हें देखियो मोर देन 50 एबव फोक डांस अच्छी किंतु आम आज डिस्कसन करबा 10 रु 12 फोक डांस ऊपर डिस्कसन करबा कहीं जो डांस पूरा ओडिशा भितर पपुलारिटी अच्छी से सब डांस को डिस्कसन करबा और से सब डांस की हम फोक डांस बोली कहि थाउ जाको लोक नृत्य बोली कहा जाय। किंतु क्लासिकल डांस कहली कोन ना क्लासिकल डांस ओडिशा सहित भारतर अन्य राज्य सहित बहुत माने भारत बाहर मध्य हो बा भारतर माने ओडिशा बाहर मध्य तार बहुत सारा माने कौन थाए मैं ताको स्प्रेड करा देता है बा तारो डांस होता है। ताको मान्यता किए देता है ना केंद्र सरकार गोटे क्लासिकल डांस को तार मान्यता देता है तो ताको कहे क्लासिकल डांस जे कि ऑल इंडिया जार माने पॉपुलैरिटी रहउची। किंतु फोक डांस टा लोकल एरिया स्टेट भीतर ही तार पॉपुलैरिटी था। ଯଦି ଓଡିଶାର ଲୋକର ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ବାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ତ ଏଇ ନୋଟ ଗୋଟେ ଓଏସ ଯୋଉ ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ତାର ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସିଜିଏଲ ଯିଏ ପଢୁଛି ତା ପାଇଁ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସବୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 90% ସମାନ ପ୍ରାୟତଃ 90% କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖାଉଛି ଯେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ କିମ୍ବା ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ ତମକୁ ସେଟା ସହଜ ହବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡିଶାରେ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ତ ତ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ତୁମେ କହିପାରିବ ଗୋଟି ପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ଛଉ ହେଲା ଘୁମରା ହେଲା ଡାଲ ଖାଇ ହେଲା ତ ଏ ସବୁ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯାହାର ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି। ତ ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସବୁ ଟପିକକୁ ନେଇକରି क्वेश्चन केमती आसे ये गोटे माइंड रे था जे प्रिलिम मेन रे नो डाउट हमको ओडिसा लोक नृत्य विषय डायरेक्ट पचारला तो हम सबुथर गोटे लेखा एग्जांपल दे देखिबा। किंतु जदि प्री रे पचारला पर्टिकुलर एथरे तुमको एमती पचारि पारे जे आंको जो दि चारटा डांस देथो आंको भितर फोक डांस किए न एमती आसी पारे किंबा किछि किछि डांस अछि पर्टिकुलर जिला रे से फेमस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रे से फेमस से सब जो डिस्ट्रिक्ट जो सब फेमस रहउछि ताकू नेकरी मध्य से क्वेश्चन पचारता है। आउ किछि किछि डांस होछि जो केवल पुओ माने ही भाग नियंती झियो पिला भाग नियंती आउ किछि किछि डांस होछि जो केवल झियो माने ही भाग नियंती ए क्राइटेरिया को नेकरी एग्जामिनर तुमनको क्वेश्चन दे था। प्रथम होछि गोटी पुओ डांस मन रखियो जे गोटी पुओ डांस होछि जे आमे तो माने प्रभु जगन्नाथ आउ कृष्ण को पाखरे ए डांस आमे करिथाउ बा डांस एते गोटी पुओ होछि भारतर बा ओडिसा एक पारंपरिक नृत्य जहाँ जुब पुओ माने महिला बेश पोशाक पिंधि जगन्नाथ एवं श्रीकृष्ण को प्रशंसा करते अर्थ जो रिप्रेजेंट होती प्रत्येक बॉय माने आज वुमेन हिसाब से रिप्रेजेंट होती क्या पाखे प्रभु जगन्नाथ और श्रीकृष्ण पाखे से माने उपस्थित माने रिप्रेजेंट नृत्य करते तो ये नृत्य को कौन कही ना गोटी पुओ डांस कौन कही गोटी पुओ
क्वेश्चन एट आसी पारे जे गोटी पुओ डांस रे को माने नाच करत पुओ माने ही याकू डांस करतंती गोटी पुओ डांस। अच्छा आउ किछि तुम मानको एठी पचरा होछि जदि पर्टिकुलर अंचल देखिबा एटा पर्टिकुलर गोटी पुओ डांस को माने एरिया रे फेमस अछि माने कि पुरी पर्टिकुलर पुरी रे बहुत फेमस भुवनेश्वर ए सब एरिया रे तो एरो प्रदर्शित माने को किए करंती झियो बेसरे छोट छोट पुओ माने करंती प्रभु श्रीकृष्ण और राधा को पाखरे ए माने नाच करदंती तो ये होछि कि से शास्त्रीय ओडिसा नृत्यर पूर्व पुरुष जहाँ को कौन क्लासिकल ओडिसी डांस रो गोटे पार्ट भी आम कही जोटा कि क्या ना गोटीपुओ डांस को कही तो ये थिला प्रथम थिला कहा ऊपर हम डिस्कशन कले ना गोटीपुओ ऊपर हम डिस्कशन कले गोटीपुओ पर पर आउ गोटे डांस आसुची कि से बाघ नाच तुम देखिथिबो पर्टिकुलर ए जो बाघ नाचटा गंजाम साइड रे बहुत सारा फेमस अछि गंजाम साइड पर्टिकुलर ए टाइम रे जोटा कि तुमरो एप्रिल मास मार्च मास टाइम रे ए सब डांस तुम प्रायत देखिବାକୁ पाइथो बाघ नाच बोली कहल तो से ए कहना चाहूँगी जे बाघ नाच सब फेमस हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट बहुत सारा फेमस रोचे ता सहित संबलपुर रो किसी रिजन रोचे गंजाम रो डिस्ट्रिक्ट ए सब एरिया रे बहुत मात्रा रे ये फेमस था तो जो बाघ नाच हुए ठाकुराणी यात्रा सब ठाकुराणी यात्रा होता है से गंजाम रे कि तुम संबलपुर रे से ए डांस को कराई पर्टिकुलर एटा को मासे एटा आयोजन करते चैत्र मंथ हिंदू मानकर चैत्र मासरे एटा क्वेश्चन भी आसी जाई पारे जे तुम्हें बोलते गंजाम साइड रो थे 40 साल हाँ उषाराणी तो को डिस्ट्रिक्ट गंजाम अच्छा तार अर्थ ये हूँ कि से ना तुम ठाकुराणी यात्रा जो होता है से टाइम पर्टिकुलर चैत्र मसरे जोटा कि बर्तमान टाइम आपको आम देखा पाई हाँ तो यहाँ क्वेश्चन आसे पर्टिकुलर बाघ नाच आम कौ समय पाई क्वेश्चन आपको आस सारापर ब्रह्मपुर किसी एरिया पाई जमीक तुम गंजाम रोचे जमती एमती किसी माने सोनपुर किसी डिस्ट्रिक्ट आर पाई मैंने से पट साइड ओके आसा किसी डालखाई डांस आसला डालखाई डांस देख संबलपुरी नाच भीतर भीतर जो संबलपुरी डांस रोचे तो ता भीतर गोटे गोटे पॉपुलर डांस होची डालखाई डांस और देखो एटा जो वेस्टर्न ओडिसा रे डांस बहुत प्रकार फेमस अछि जोटा कि पर्टिकुलर संबलपुर माने तुमरो सेई पट साइड रे पश्चिम ओडिसा साइड रे एटा बरगढ़ हो ए सब साइड रे बहुत मात्रा एटा फेमस ट्राइबल वुमेन माने ही ए डांस करतांती जोटा कि डालखाई रे तुम मानकर हाँ, तो पर्टिकुलर इथरे जेमती कहा कहार को ମାନେ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ନଚା ଗାଉଥିଲେ ନା ଯେମିତି ଢୋଲ ଢୋଲ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ଯୋଉ ବାଜା ଆମ ବାଜାକୁ କଣ କହୁଛେ ଢୋଲ ବୋଲି କହୁଛେ ଢୋଲ ରହିଲା ତୁମ ମାନଙ୍କର ନିଶାନ ରହିଲା ତାସା ରହିଲା ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏ ନାଚ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଡାଲଖାଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡରେ ଫେମସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଇବାଲ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେମସ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ इक्विपमेंट रोचे जेन तबे माने गोटे डांस रे जो जिंस हम व्यवहार करूचे जेमति ढोलो ढोलो होची बाजा से भली आउ सब तांकर तो जो जिंस सब यूज करछंती ता ना सब गुरा आई थिंक संबलपुर साइड रे जो माने थिबो तो जानथिबे सब कोन जे निशान कहले कोन बुझिबा जो तासा कहले कोन एरा सब तू जानथिबे ओके चल तापर पर्टिकुलर होची कोन ना संबलपुरी डांस तो संबलपुरी डांस हमें समस्त जानछे होची संबलपुर एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एरिया रे सब जो सब रहउची तो से एरिया रे सब बहुत मात्रा रे फेमस थाए जे किस ना मोर संबलपुरी डांस तापर आसला किस ना पाइक डांस याकू नै कि क्वेश्चन बोध आसी जे पर्टिकुलर क्वेश्चन थिला जे केउ माने किछटा एग्जांपल देइथिला अंक भितरु सामरिक कला जहाँ हम कहूँ जो मोर जो युद्ध क्षेत्र में आम गला बेले जो डांस करुचे जे ए टाइप रो एटा को डांस को फोक डांस ता सामरिक कला को माने रिप्रेजेंट करूचे मन रख तुमर पाइक डांस पाइक यात्रा हम जो कहूँ पाइक डांस होची पर्टिकुलर यही पारंपरिक सामरिक कला एवं लोक नृत्य सहित जड़ित था ओके जे साधारणतः ये गोटे एनर्जी देते क्या ना गोटे योद्धा को एनर्जी दिए तुम देखी तो पाइक विद्रोह पाइक डांस पाइक विद्रोह पूर्व गोटे योद्धा कौन करे पाइक नृत्य करे कहीं से एनर्जेटिक हाँपाई निज भितर से शक्ति को आउ थे जागृत करने पर्टिकुलर ये जो डांस आम कौ साइड में देखा पाई ना खोर्धा हाँ, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे ए डांस को साधारणतः आम देखा पाई
ओके। अच्छा, खोर्धा जिलार यह जनाशुना ओडिया लोकनृत्य भी आम कही जोटा कि वेल नोन ओडिशा रे कोठी ना खोर्धा डिस्ट्रिक्ट एटा बहुत मात्रा रे पॉपुलर रहउछि। अच्छा, तो ताकू छाला परे तुमको आउ कोन रहउछि ना। अच्छा, चैती घोड़ा। मन को ये चैती घोड़ाटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। केबे देखिछो चैती घोड़ा नाच देखिछो केबे ना केबे देखिना? चैती घोड़ा देखिछो? अच्छा, चैती घोड़ाटा कौन कहलो? घोड़ा भितर घोड़ा नाच जहाँ तुम कौच बर्तमान से चैती घोड़ा। साधारणतः घोड़ा भितर गोटे मनीष एमती रही मनीष घोड़ा को नचेबे तुमको एमती लगुव घोड़ा नाचुचे तुम कौच किसी किसी एरिया घोड़ा नाच बोली कहते। हाँ, कैवर्त संप्रदाय ये हूँ नाच जहाँ कहुए चैती। फिशर मैन जहाँ तुम कौच केउट मान कौच केउट मान फिशर मैन ये हूँ गोटे नाच जहाँ तुम चैती घोड़ा बोली कौचे। पर्टिकुलर एटा कैवर्त फैमिली। कैवर्त কৈবর্ত କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? কৈବର୍ତ ମାନେ ଫିସରମ୍ୟାନ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ কৈବର୍ତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉ ମାସରେ ହେଇଥାଏ? ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇମରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଟାଇମରେ ଓଡିଶାର ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଟାଇମରେ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମ ଏରସମା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି ଅଛି? तो এটা पर्टिकुलर कोड हुई था ना तुमମାନଙ୍କର होची चैत्र पूर्णिमा टाइम रे नाच को हम देखिएको पाइतो जको हम चैत्र एग्जाम क्वेश्चन आपके केमति आसीयो जे फिशरमैन बा कैबर्त माने तो सहित केउ डांस रिलेटेड होची ए टाइप रो क्वेश्चन आसे जे पचारिबेन को मास कोन एमति सब नै तो क्वेश्चन आसीयो जे को डांस ता ए मानस तो रिलेटेड होची से होची किस ना तुमମାନଙ୍କର चैती घोड़ा डांस। अच्छा, चैती घोड़ा डांस पर आसला केसे ना दंड नाच। चैती घोड़ा डांस पर आसला दंड नाच। एबे रिसेंटली तुम देखिए पाइथिबो जे बहुत सारा माने माने एरिया रे दंड नाच हुए। पर्टिकुलर दंड नाच फेमस होची गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे। पर्टिकुलर दंड नाच फेमस होची कोठी गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे। साधारणतः लॉर्ड शिव एंड गॉडेस होची काली माने ठाकुरानी को पाखरे भी हुए और तुमମାନଙ୍କର लॉर्ड शिवଙ୍କର पाखरे ମଧ୍ୟ ए प्रकार डांस ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। तो हिंदू मंथ ऑफ चैत्र चैत्र मासर काली माँ पाखे होता है। ओके, तो यहाँ मार्च एप्रिल मास माने साधारणतः मार्च एप्रिल मासरे बहुत प्रकार माने फॉक डांस तुमने देखा पाइब आम ओडिशा रे जेमति कि गोटे आसला दंड नाच। ताले दंड नाचटा पर्टिकुलर फेमस कोठी ना तुमମାନଙ୍କର गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आ वर्तमान जो सब फेमस फॉक डांस सब अछि प्राय तो सब गंजाम डिस्ट्रिक्ट एरिया रे से पट साइड रे रहउछ। तापर आसला साधारणतः एटा क्वेश्चन एथि जो दंड नाच पर क्वेश्चन आसो जे दंड नाचटा पर्टिकुलर केउ काहा पाखरे एटा हेते माने को लॉर्ड शिव एंड गॉडेस काली को पाखरे साधारणतः एक प्रकार डांस करा जाय थाए। अच्छा, तो ये पर एबे आसला केसे ना जे ए जो दंड नाच अछि तीन प्रकार दंड नाच अछि तुम देखिथियो जे टीवी रे बा रील्स फिल्स मोबाइल रे देखुथियो जे गोटा अछि धूली दंड। धूली दंड अर्थ माने जे धूली रे गडी कि तो नाच होथि से धूली दंड। आ गोटा अछि पानी दंड। पानी रे नाच कि पानी दंड। आ गोटा अछि अग्नि दंड। ताते दंड नाच हम तीन प्रकार रहउछि। गोटा अछि धूली दंड, पानी दंड आ गोटा अछि अग्नि दंड। ये ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପରେ ପରେ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ଓଡିଆ ଲେଖିଛି। ଓଡିଆ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି କିଛି କିଛି ପିଲା ଆଜି ମିଡିୟମ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡିଆ ଲେଖୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ପିଲା ଇଂଲିଶରେ ନେଇଛି ଓଡିଆରେ ଇଂଲିଶ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ କଣ ଓଡିଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ସବୁର ପିଡିଏଫ ଦିଆଯିବ କାରଣ ତମକୁ ଏ ଜିନିଷ ଦଉଛି ନା। ତାପରେ ଆସିଲା କିସ ନା ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା କିସ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛଉ ଅଛି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏକା ସାଇଡ ସେପଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ନାଚ ହେଇଥାଏ ଛଉ ନାଚ। ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ନାଚ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଛଉ ନାଚଟା ଏଟା ଆମ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ସାର୍ ବହୁତ ଓଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନାଚଟା ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସିଛି
যে ପର୍ଟିକୁଲାର ଛଉ ନାଚଟା ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ଫେମସ, ଏଟା ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କିଏ ଅଛ ନା କିଏ ନା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଏ ଅଛ? Yes. ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କିଛି କିଛି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଛଉ ନାଚ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି ଏ ଛଉ ନାଚର, ଯେ ଏ ଯୋଉ ଛଉ ନାଚ ହେଇଥାଏ ଏମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ମାସ୍କ ନୋ ମାସ୍କ ୟୁଜ ଟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ। କିନ୍ତୁ ଅଦର ଯୋଉ ଛଉ ନାଚ ଅଛି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯୋଉ ଛଉ ନାଚ ଅଛି ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି କଣ କହିଲ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କୁ ନେଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ନାଚ ହିଁ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ଘୁମୁରା ନାଚ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଯିଏକି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପାଇକର ଯୋଉ ଅପସନ କହୁଥିଲି, ଯେଟା ଘୁମୁରା ନଥିଲା, ଘୁମୁରା ଏଥିପାଇଁ ହଉନି, ଘୁମୁରା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଟା କଳାହାଣ୍ଡି, ସେମାନଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା ଏସବୁ ରିଜିୟନରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ। 9 ନମ୍ବର ହଉଛି ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖର ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାୟ ନ ଦେଖିଥିବ, ବିଜେଡିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଲି ଫାଲି ହଉଥିବ, ବିଜେଡିରେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ, ଦେଖିବ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେଇ ସମୟରେ তুমি ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ଫେମସ ହଉଛି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ଫେମସ ହଉଛି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଯେ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ ରହୁଛି, ସେଟା ଗଞ୍ଜାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ମାହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ମାହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଯେ ମାହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ଯେମିତି ସବା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି କଣ, ଗୋଟି ପୁଅ। ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ କୋଉ ମାନେ କରନ୍ତି? ପୁଅ ମାନେ ନା ଝିଅ ମାନେ? ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚଟା ପୁଅ ମାନେ କରନ୍ତି ନା ଝିଅ ମାନେ କରନ୍ତି? ପୁଅ ମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାହାରୀ ନାଚଟା ଝିଅ ମାନେ କରନ୍ତି। ମାହାରୀ ନାଚ ହଉଛି, ମାହାରୀ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ କହିଲ, ହଉଛି ଇଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସୀ ହେଇକିରି ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି, ଦେବଦାସୀ। ଆଉ ତ ଦେବଦାସୀ ନାହାନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ନଥିବ ଆଉ, ଆଉ ତ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବଦାସୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ମାହାରୀ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ନୃତ୍ୟ, ଯାହା ପୁରୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାତ ଦେବଦାସୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ ନାଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି ମାହାରୀ। ମାହାରୀ ନାଚଟା ଫେମସ ହଉଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଘଣ୍ଟୁଆ, ହଉଛି ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ। ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ, ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ ପର୍ଟିକୁଲାର এটা ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରେ এই ନାଚ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପର୍ଟିକୁଲାର এটা ଜଗତସିଂହପୁରରେ এটা ଫେମସ। ସାଧାରଣତଃ এটা ହଉଛି ମା ଝଙ୍କଡ ଶାଳାଙ୍କର এটা ହଉଛି ନାଚ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର এটা କୋଉ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ହଉଛି ଏହା ଏହି ଶାଳାଙ୍କର, ଶାଳାଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫେମସ ନାଚ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେ ଏଟା ଏଇ ନାଚ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଉଥିବ, ଯେମିତି କଟକରେ ବି କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ନାଚ ବି ହଉଛି, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର ଏସବୁ ଏରିଆରେ ତମେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କେଉଁଝର ବି, କିନ୍ତୁ ଏଟା କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନା ଶାରଳା ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଗଡେସ, ମାନେ ତା ସହିତ ବି ଅଦର ଗଡେସ କୁ ଏଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଟା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ରହୁଛି ଫେମସ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟା ଯେମିତି ରହିଲା ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଟା ଫେମସ ରହୁଛି। ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମନ୍ଥ ଅଫ ଚୈତ୍ର, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏ ନୃତ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଟା ଫାଇନାଲି ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା। ଆର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି କୋଉଠି ତମେ ପାଇବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ରୁହ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ଓଏସ୍ ର, ସେଥିରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ତମର ଏଟା ପ୍ରିରେ ବି ଆସିପାରେ ମେନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ପ୍ରି ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଏଟା ପ୍ରିରେ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ତମେ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ,
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଏଇ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ସବୁ ତକ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କିଛି ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଡିଏଫ୍ ଗୁରା ଇଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ, କାରଣ ୟାକୁ ତମେ ନୋଟ୍ ତ କରିବନି ନା, ନୋଟ୍ କଲେ ତ ଆଗକୁ ଦୁନିଆ ସମୟ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ବା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆରାମସେ ରଖିବ, ଖାଲି ରିଡିଂ ମାରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗୁରା ସବୁ ଥୋଡି ନା ଆଗକୁ ତମେ ନୋଟ୍ କରିବ କି? ହଁ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚରେ ଦିଆହବ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ୱାଟର ହଉଛି ଇଏ ଇଣ୍ଡୋସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି। ସେ ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖିଛ ନା କିଏ ଦେଖିନା? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କଲି ଇଣ୍ଡୋସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି। ଯଦି କେହି ନ ଦେଖିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ, କାଇଣ୍ଡଲି ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ। ସେ ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଅପକମିଂ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ତମେ ପାଇବ। ତ ଯେହେତୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇପାରିନଥିଲି, ସେଟା ରେକର୍ଡିଂରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ତ ଇଭିନିଂରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜି ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ସରି ଆମର ପଲିଟି କ୍ଲାସ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ ଅଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ନାହିଁ ତ?